আবার আরেকটি নতুন ব্লগে তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার পেজটাকে ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, আর অনেক অনেক ভালোবাসা দিও। চৈত্র মাসের সোমবারে পুজো দিতে এসেছি মায়ের কাছে। এটা আদি বাড়ি, যেখানে আমি থাকতাম আগে। মাকে মালা পরিয়ে দিলাম, এবার গোবিন্দের কে মালা পরিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুরের পুজো দিতে ভীষণ ভালো লাগে। চৈত্র মাসের 4টে সোমবার, কোনো কোনো সময় 5টা সোমবার থাকে, তো আমার দ্বিতীয় সোমবারে এসেছি পুজো দিতে। এবার মা দুর্গাকে মালা পরিয়ে দেব। ঠাকুরকে সুন্দর করে সাজিয়ে মালা পরিয়ে পুজো দিতে খুব ভালো লাগে। আর বাড়িতে যেহেতু শিবের মন্দির আছে, সেই জন্য চলে আসি ঠাকুরের কাছে। আদি বাড়িতে ঠাকুরকে সুন্দর করে সব কিছু উপাচারে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে, জলের মধ্যে সিদ্ধি দিই, চাল, তারপরে গঙ্গা জল, মধু, তার সাথে ঘি, দই, দুধ দিয়ে সুন্দর একটা জল তৈরি করি, সেটা ঠাকুরের মাথায় মধ্যে দিই। বাবা মহাদেবের সেটা অর্পণ করা হয়। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं जनार्दनं हंसं नरश्च व्यातनमस्तक शुभं। ओं अखण्डमङ्गलाकारं व्यक्तं जनचराचरं तं पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। ओं सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यस्त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वसिद्धि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री सोहा सदा नमोस्तुते। ओ काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओं महद्देवं महात्मानं महज्जोगिनिश्चरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। ओं नमो ब्रह्मणो देवाय गौरवमोहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। नमस्ते जलदाभासे नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानुस्तु वासुदेव नमोस्तुते। जय माँ 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 जय माँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। नारायणन्त हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय रुद्राय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रुद्राय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रुद्राय नमो। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमः। क्लीं 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 श्री श्री दुर्गे दुर्गे दक्षिणी स्वाहा। 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 ओं गं गणपते नमो। ओं गं गणपते नमो। ओं गं गणपते नमो।
অষ্টবিনায়কন সিদ্ধিবিনায়কন গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া। ওং হাং হনুমতে নমো, ওং হাং হনুমতে নমো, সর্ববাধা বিনাশানামি। ওং হাং হনুমতে নমঃ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ওম নমো ভগবতে রুদ্রায় নমঃ, ওম নমো শিবায় নমঃ, ওম নমো ভগবতে রুদ্রায় নমঃ। হয়ে গেছে এবারে মতো মায়ের পুজো, শিবের পুজো, সর্বদেবতার পুজো। আবার যখন ঠাকুরের কাছে পুজো দিতে ইচ্ছে হবে আসার, এসে পুজো দিয়ে যাব। খুব বেশি দূরে নয় আমার ফ্ল্যাট থেকে, আমার নিজের আদি বাড়িটা, তো আসাই যায়। আর একটুখানি হাঁটাও হয়ে যায় ঠাকুরেরকে পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আর এখানে যখন পুজো দিতাম তখন তো মহাভোগ উপচারে পুজো দিতাম। চলে এসেছি ফ্ল্যাটে যেখানে আমি এখন থাকি, তো সেখানেও আমি সুন্দর করে ঠাকুরকে পরিবেশন করেছি। সাবু মাখা দিয়েছি, ফল, মিষ্টি, দই, বেলের শরবত করে দিয়েছি। ওই বাড়িতে যখন থাকতাম তখন অনেকটা উপাচারে পুজো দিতাম। পুজো হয়ে গেছে, এবার ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে উপোস ভঙ্গ করব। আজকের মতো এখানেই। আমার পেজটাকে ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করো, অনেক অনেক ভালোবাসা দিও।